Okay, my favorite ano ba to? Hibisco butter cookies. Ayan. Kaya gustong kong binibideo to 100% to durug-durug ang laman ng loob. 100% yan. Yeah. Yun, mayroon pang yan. Pupusta ko yan. Yung mga durog dyan, nakatago na naman. Ayan. Hop! Wow, buo. Ilalim. Durog yan. Galing yan sa sa pinala-pala. Yun oh. Basag-basag yun oh. Paborito mong durog-durog dun oh. Yan. Durog-durog yan. Mamaya powder pa yan. Diba? Nakatago lang yung buo, puro putol-putol. Ganyan kalupit.